आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये हमने सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू की हुई थी सूरह बकरा से बिल्कुल स्टार्ट से। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको इसकी जो विजुअलाइजेशन है उसके मुताबिक मैं आपको समझाता चलूँ। तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंशाल्लाह। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो पहली 5 आयत हैं सूरह बकरा की, उसमें अल्लाह ताला ने जो मेन थीम जिसमें डिस्कस किया है वो मोमिनीन का डिस्कस किया है। तो मोमिनीन की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो अल्लाह ताला ने बताया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उसका मकसद ये है नाजिल करने का कि वो हदायत है। इसमें पहली बात ही कोई शक नहीं है। और ये हदायत है, हदायत किन के लिए है? मोमिनीन के लिए। और फिर अल्लाह ने मोमिन के करैक्टरिस्टिक्स बताए कि मोमिन के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो आयत नंबर 3 में अगर आप ये राइट साइड पे देखेंगे मेरी डायग्राम की, तो आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने 3 करैक्टरिस्टिक्स बताए हैं। एक, वो बिलीव इन अनसीन, गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। वो गैब पर क्यों ईमान लाते हैं? क्योंकि गैब पर ईमान लाने से इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी बढ़ती है, आजिज़ी बढ़ती है। जब आजिज़ी बढ़ती है तो आप सीखते हो, अपने आप को इम्प्रूव करते हो। तो जो मोमिनीन होते हैं वो सीखते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अल्लाह पर, फरिश्तों पर, गैब पर ईमान रखते हैं। फिर दूसरी बात अल्लाह ने फरमाया वो नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने से, बाजमात नमाज पढ़ने से सोशल यूनिटी बढ़ती है। और अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से वो खर्च करते हैं। इस तरह से आपके मुआशरे में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बैलेंस आता है। तो इसका मतलब है एक मोमिन जो है वो खुद भी आजिज़ी रखता है, नमाज कायम करता है, सोशल यूनिटी लेके चलता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मुआशरे में लेके आता है। फिर आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो हैं कि जो ईमान लाते हैं उस किताब पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या नाज़िल हुआ? कुरान नाज़िल हुआ। और उस पर भी ईमान लाते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किताबें नाज़िल हुई, यानी कि तौरात, इंजील, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किताबें नाज़िल हुई उन पर भी ईमान लाते हैं। फिर आखिरत पे वो पक्का यकीन रखते हैं, उनको अकाउंटेबिलिटी पे पूरा भरोसा होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यही वो लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं और अल्लाह की तरफ से हदायत पर हैं। फिर साथ में जो आयत नंबर 6 से 7 है उसमें अल्लाह ताला ने बताया कि काफिर कौन है। काफिर वो हैं जो बिल्कुल इसके अपोजिट हैं। तो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 7 में फरमाया है कि अल्लाह ने उनके दिल में मोहर लगा दी है। तो उनके दिलों पर, उनकी नज़रों पर, उनकी हियरिंग्स पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है और उनको सवियर पनिशमेंट मिलने वाली है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 7 पे है। और उसकी लॉजिक भी अल्लाह ने बताई है ऐसा क्यों है। क्योंकि उनमें वो करेक्टरिस्टिक्स हैं ही नहीं है जो मोमिनीन के हैं, यानी कि वो गैब पर ईमान नहीं लाते। जब गैब पर ईमान नहीं लाते तो उनमें इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी नहीं आती। जब इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी नहीं आती तो उनमें एरोगेंस आती है, वो लोगों की बात नहीं सुनते। वो नमाज कायम नहीं करते जिसकी वजह से वो सोशल यूनिटी के बिल्कुल उस पर यकीन नहीं रखते हैं। फिर वो उस तरह से माल खर्च नहीं करते जिस तरह से अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के भी कायल नहीं है। इसी तरह ना वो कुरान पर ईमान लाते हैं, ना वो उन किताबों पर ईमान लाते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहले नाज़िल हुई, और आखिरत पे बिल्कुल भी इनका यकीन नहीं होता। आज की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताना है आयत नंबर 8 से लेके आयत नंबर 16 तक, जिसमें अल्लाह ताला ने एक और कैटेगरी, काफ़ी कैटेगरीज़ अल्लाह ताला ने डिस्कस की हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर आप देखें आयत नंबर 8 में अल्लाह ने फरमाया ये ट्रू बिलीवर्स नहीं, ये वो लोग हैं जो सच्चे मोमिन नहीं हैं, ये सच्चे ईमान वाले नहीं हैं, ये धोखेबाज हैं, ये झूठे हैं। अच्छा, इनकी इनकी निशानियाँ क्या है? नंबर 1, ये क्लेम तो करते हैं, दावा करते हैं। ये आयत नंबर 8 में अल्लाह बता रहे हैं सूरह बकरा में। ये दावा तो करते हैं कि हम ईमान लेके आए हैं, ठीक है, ये दावा तो करते हैं वी बिलीव इन अल्लाह। लेकिन हकीकत में ये भी दावा करते हैं कि लास्ट डे पर ईमान लाते हैं, लेकिन हकीकत में ये सच्चे मोमिन नहीं हैं। तो आप देखिए हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग होंगे कि वो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान तो लाते हैं, लेकिन हकीकत में वो सच्चे ईमान वाले नहीं हैं। मुंह से तो कहते हैं लेकिन वो दिल से ईमान नहीं लाते। तो वो ट्रू बिलीवर्स नहीं हैं। फिर हम आयत नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आयत नंबर 9 पे हम चलते हैं। तो आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है धोखेबाज। ये डिसीवर्स हैं, ये धोखा देते हैं। ये धोखा देते हैं अल्लाह को भी और ईमान वालों को भी। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि असल में ये खुद को धोखा दे रहे होते हैं लेकिन वो उसको परसीव नहीं कर पाते। ठीक है। तो अब ये देखिए ये सारे करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल एक जैसे हैं। मतलब ये फूल भी हैं, ये फूल हैं, बेवकूफ़ हैं, मॉकर्स हैं, ये मजाक उड़ाते हैं, लायर्स हैं, ये झूठे हैं, ये हदायत के रास्ते पे नहीं है, ये करप्टर्स हैं, और ये ट्रू बिलीवर्स नहीं है, डिसीवर्स हैं। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स उनमें पाए जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने डिटेल में उनको बयान किया है। तो ये धोखा देते हैं अल्लाह को और मोमिनीन को, लेकिन हकीकत में ये खुद को धोखा देते हैं और ये इसको रियलाइज नहीं करते हैं। फिर आयत नंबर 10 में अल्लाह ने फरमाया ये झूठे हैं। झूठे क्यों हैं? क्योंकि जब ये मोमिनीन से मिलते हैं
تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بیماری تھی جھوٹ کی، تو ان کی جھوٹ کی بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا، اور یہ پین فل پنشمنٹ ہے ان کے لیے، سخت عذاب ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، جب انہیں کہا جاتا ہے زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم فساد تھوڑی پھیلا رہے ہیں، ہم تو امن لے کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی زمین میں کرپشن پھیلاتے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ تو بظاہر یہ کہتے ہیں جی ہم تو امن لے کے آ رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ زمین میں کرپشن کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں۔ تو یہ فسادی بھی ہیں، یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ سیدھے رستے پہ بھی نہیں ہیں، یہ سچے دل سے ایمان بھی نہیں لے کے آئے، یہ مذاق بھی اڑاتے ہیں مومنین کا، یہ دھوکے باز بھی ہیں، اور بذات اصل میں یہ بیوقوف بھی ہیں۔ پھر آیت نمبر 12 کو اگر ہم دیکھیں، آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے ان کے جو ایک بڑی خوبصورت بات کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایکچوئل، یہ فول، مطلب 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بیوقوف ہے، لیکن یہ اس کو ریئلائز بھی نہیں کرتے۔ پھر 13ویں آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب یہ مومنین سے ملتے ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ مومنین کی طرح ایمان لاؤ، تو یہ کہتے ہیں ہم کیا بیوقوفی کی طرح ایمان لے کے آئیں؟ تو جب یہ اپنے شیاطین میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہی، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ خود فول ہیں، یہ خود بیوقوف ہیں، لیکن یہ اس کو ریئلائز نہیں کرتے۔ تو جو ایک مومن ہے، جو ابھی ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ جو انسین پہ بلیو کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، رزق اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے، پھر وہ قرآن پاک پر بھی مان لاتا ہے، باقی کتابوں بھی مان لاتا ہے، اور آخرت پہ پکے یقین رکھتا ہے، اور ڈر ڈر کے چلتا ہے اللہ سے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، نعوذ باللہ۔ پھر آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مومنین سے ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہم تمہارے جیسے ہیں، لیکن جب اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تم کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 15ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہنسی کرتا ہے، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اندھی گہرائی میں چھوڑ دے گا، یعنی کہ یہ ایسی گمراہی میں چلے جائیں گے کہ جہاں سے ان کی واپسی نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارے کنسٹرکٹ ہیں، مطلب یہ لائر بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں۔ اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ آیا میں ایسا تو نہیں ہوں، نمبر ایک، کیا میں ایسا تو نہیں ہے میں زبان سے تو کہتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں، لیکن میں دل سے نہیں لاتا، قرآن پاک کو پڑھتا ہی نہیں ہوں، اس پہ تدبر ہی نہیں کرتا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں زمین میں فساد مچا رہا ہوں اور لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں میں فساد مچانے والا نہیں ہوں، میں تو امن لے کے آنے والا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ بظاہر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ایمان لانے والے، لیکن حقیقت میں ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اللہ سے ڈر کے چلنے والے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو بیوقوف ہیں؟ اگر یہ کریکٹرسٹکس ہمارے اندر ہیں تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ تو بہت گمراہی میں چلے گئے۔ تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان تینوں کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلا بلیورز، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل اللہ سے ڈر کے چل رہے ہیں اور یہ معاشرے میں امن بھی لے کے آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہی کامیاب ہے، ان کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ تو اگر میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو قرآن کے مطابق یہ کریکٹرسٹکس مجھے اپنے اندر ڈیولپ کرنے ہوں گے۔ اور کافر وہ ہیں جو اس کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ لیکن جو تیسری کیٹیگری ہے، یہ ہیں کافر ہی، ان کے لیے بھی سویئر پنشمنٹ ہے، لیکن یہ لبادہ اوڑھتے ہیں منافقت کا۔ تو منافق کی کیا نشانی ہے؟ یہ ساری نشانیاں جو قرآن پاک میں منافقین کی نشانی بتائی گئی ہے۔ نمبر ایک، یہ مذاق اڑاتے ہیں مومنین کا۔ نمبر دو، جھوٹے ہیں یہ کرپشن کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم تو امن لے کے آنے والے ہیں۔ یہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، یہ ٹرو بلیورز نہیں ہیں، ڈسیورز ہیں، دھوکہ دیتے ہیں یہ۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو مومن ہیں وہ بیوقوف ہیں، یہ مومن کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اصل میں خود بیوقوف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مار ہو ان پہ، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی گمراہی میں چھوڑ دے گا کہ جہاں سے آنا واپسی نہیں ہے۔ تو ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان کیٹیگریز میں تو نہیں آ رہے۔ تو آج کی ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کو ریوائز کیا، جس میں اللہ نے مومنین کو کلیئر کٹ بتایا، پھر 6 سے 7 میں اللہ نے کافروں کا بتایا کہ جن کے آنکھ، دل، ہر کان پہ مہر لگا دی ہے، اور ان کے لیے سویئر پنشمنٹ ہے کیونکہ وہ معاشرے میں بگاڑ لے کے آ رہے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو وقتی طور پر موقع پرستی اختیار کرتے ہیں، مومنین کا لبادہ توڑتے ہیں، لیکن اصل میں یہ کافر ہی ہیں۔ ہاں جی، اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں۔ تو آپ مجھے کمنٹ پہ ضرور بتائیے گا کہ اس لیکچر سے آپ کو کیا سمجھ آئی، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اب انشاءاللہ ہم مزید اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔